to our vlog. Naka-vlog ba or naka-picture? Vlog yan. Say hi. Hi pa. Hi, Fifi. Hi. Hi, Naka-vlog pala tayo. Fifi. Ano? Yes, we will do a vlog. Kaya muffin. And that is Louise. Where you Say hi, Luis. Food fellowship. Ayan po ang aming Saan ulang. na pagkain ba dyan kumain? Yan ka na naman. I Mamaya like- gutom ka na naman ha. Hello. Mamaya po sama tayo sa ano. Sa J-Walk. Say hi to our vlog. Naka-vlog ba or naka-picture? Vlog yan. Say hi. Hi pa. Hi, Fifi. Hi. Hi, Naka-vlog pala tayo. Fifi. Ano? Yes, we will do a vlog. Kaya muffin. And that is Louise. Where you Say hi, Luis. Food fellowship. Ayan po ang aming Saan ulang. na pagkain ba dyan kumain? Yan ka na naman. I Mamaya like- gutom ka na naman ha. Hello. Mamaya po sama tayo sa ano. Sa J-Walk.